Peppa Pig yan! Tigisandahan tayo, Peppa Pig yan! Ako, May SpongeBob. nguso! May nguso! Hala. Doraemon. 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 Start with letter B eh. Ayun. Bulbasaur. Ano ba? Ano? Bulbasaur. Boss, meron akong palaro sa'yo. Yes, boss. Ano yan? Pwede kang manalo ng 100 piso. Tatlong tanong to, tatlong tanong. Okay. Bali, meron kang 300 pesos. Kapag nahulaan mo, napakadali lang. Ay, halika dito. Halika dito. Meron akong tatlong tanong dito, napakadaling manalo, 100 pesos. Pang-load! Oy! Pang-load. Ge. Kapahulaan ko. Ito. Sino to? Yan. Peppa Pig! Ano? Peppa Peppa Pig Pig. siya. SpongeBob. SpongeBob. Peppa Pig yan. Hindi. Peppa Pig! SpongeBob. Oh, SpongeBob. Ano to? Peppa Pig yan, Peppa Pig! SpongeBob. May nguso ah! May nguso! May nguso ah! Peppa Pig yan! Tigisandahan tayo, Peppa Pig yan! Ako, May nguso! SpongeBob. May nguso! Ayun o. Peppa Pig! Hindi, Peppa Pig. Yun! Peppa Pig. Oh. Si Peppa Pig. So, tingnan natin. Oh! SpongeBob! Alanganin kayo, tol. Malas ako! Ikaw. Ito sino to? Ayan! Ten. Walang kilala. Doraemon. 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 Hindi, Doraemon yan, Doraemon. Doraemon. Tingnan natin. Hawakan nyo na, baka sabihin nyo ginagago ko yan. Hindi sundan. Pare! Doraemon yan! Sure win. Sige. Doraemon yan! Doraemon! Woy! Simpi! Ano na yan? Wala. Scam, boss. Scam. Yun. Oo. Ito. Talo. Sino to? Yan! Teka lang, Alam nasa mo. Pokemon yan, nasa Pokemon. Pokemon yan, nasa Pokemon. Ano pangalan niya? Start with letter B eh. Ayun! Bulbasaur. Ano ba? Ano? Bulbasaur. Ayun, Bulbasaur ikaw. Bulbasaur! Oy, Bulbasaur. Tingnan natin, Bulbasaur ha. Bulbasaur! Ay. Nag-evolve dun eh. Oo, nag-apple. Oy, ticket Bulbasaur. Nag-evolve. Gago ng pusa. May pusa. Sayang. Mahina kayo nila lang. There are moments